তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে কি বলছেন সরাসরি। 1000 आदमी से बेसी आपके सभागार में उपस्थित है, आपको देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। जो नीचे में है वो बैठा है कहाँ? वो नीचे है और स्क्रीन लगाया हुआ है, इतना होले। लेकिन दे वोंट बी हैप्पी ना। उपाय निधान मैम, हम लोग सोचे थे 750 आएगा, आ गया 1000। और एक बात बोले मैम, आगे नॉर्थ बंगाल ट्रेडर्स का कहलाया जाता था। কেউ একটা দেখে এসো তো নিচে কতজন আছে। अच्छा, नॉर्थ बंगाल ट्रेडर्स कहलाता था मैम, और आज इंडस्ट्री में परिणित हुआ है। कारण क्या है? 2-3 विषय बोलूंगा मैम कि कारण क्या है। 2011 के पहले यहां पर सबसे बड़ा एक था बंद। हम करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री लगाते, या 5 लाख की लगाते, या 4 लाख की लगाती, हमारा इंडस्ट्री कब बंद हो जाएगा, कब हमारी स्ट्राइक हो जाएगा, हमको पता नहीं था। लेकिन आप जब से आए आपने ये बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे इंडस्ट्री को हुआ कि इंडस्ट्री वाले जानते हैं मेरा यूनिट कभी भी बंद नहीं होगा। मैडम, एक और बात थी दीदी कि आप देखिएगा ट्रेड लाइसेंस, हमें ट्रेड लाइसेंस के लिए मैम पंचायत से लेकर सबके पास घूमना पड़ता था, सबके पास चक्कर लगाना पड़ता था। 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने यहाँ पर है नहीं मिलता था। लेकिन अब हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आपने कर दिया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को इंडस्ट्री को मिल रहा है। दूसरी बात मैम, फायर का आप देखेंगे कि फायर का हमें टीसी मीटिंग हमें फायर का जाना पड़ता था कलकत्ता के अंदर हमें जाना पड़ता था। अगर रिजेक्ट हुआ सबको लेकर फिर हम लोग कलकत्ता गए, लाखों रुपया खर्चा होता था। लेकिन आपने सिलीगुड़ी किया, और हमने मैम आपसे डिमांड की थी, आपने मालदा भी कर दिया। ये आपका सबसे बड़ा कार्य है दीदी। और एक बात बोलेंगे कि एमएसएमई में क्यों घुसे हम लोगों का, ट्रेडिंग क्यों घुसा। आपने देखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, आगे क्या था, स्कूल में कपड़ा कहाँ जाता था, स्कूल का कपड़ा लुधियाना से आता था। मैडम, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सभी स्कूल के बच्चों को यहाँ पर आपने वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपने वहाँ का एम्प्लॉयमेंट दिया है। জলপাইগুড়ির বানারহাটে শুভেন্দু অধিকারী তিরঙ্গা যাত্রায় দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি রেখেছি আপনাদের সামনে। এই বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বানারসের এই প্রকৃতি সুন্দরীকে জানালেন সুন্দর এই যে পরিবেশ মিলে তো জায়গাটাই আটকায় যাচ্ছে। একদিকে উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন তিনি, উত্তরবঙ্গের শিল্পপতিদের নিয়ে তার এই বৈঠক। আর অন্যদিকে যে বানারহাটের ছবি দেখছেন আপনারা, তিরঙ্গা যাত্রায় শুভেন্দু অধিকারী, দিকে দিকে তিরঙ্গা যাত্রা বিজেপির। পেহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারতের সেনাবাহিনীর যে সাফল্য, সেই সাফল্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েই দিকে দিকে তিরঙ্গা যাত্রা। গতকালও আপনারা দেখেছেন অমিত শাহের তিরঙ্গা যাত্রা। এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে রেখেছি শুভেন্দু অধিকারী, তিনি তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। কলকাতার পর এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ির বানারহাটে তিরঙ্গা যাত্রায় শুভেন্দু অধিকারী। ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया, वो डेलीगेशन में रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, इसलिए पाकिस्तान का खिलाफ बोलने के लिए उनका मुश्किल है, बड़ा दिक्कत है। उनका वोट बैंक उसको बरकरार रखना चाहिए। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য উদযাপন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাফল্য। পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর একের পর এক সেনা ঘাঁটি ধ্বংস এবং 100 জন জঙ্গির মৃত্যু। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাফল্যে এই তিরঙ্গা যাত্রায় শুভেন্দু অধিকারী। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রাজা চট্টোপাধ্যায়। রাজা, সরাসরি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি, কি বলছেন শুভেন্দু অধিকারী? ঠিক
5 দিনের মাথায় কিন্তু এই যে জলপাইগুড়ি বানারহাটের যে শহর রয়েছে সেখানে কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী র্যালি করছেন এবং এই বিষয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম মনোজ টিগ্গাকে, বলছে এটা দলীয় প্রোগ্রাম ছিল, আগের থেকে ঘোষিত প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামের সাথে অন্য কোনো কিছু যোগ নেই, তবে যেই ভোট আমরা আগে পেতাম এখানে সেই ভোটই আমাদের থাকবে। পাশাপাশি জন বাংলা দাবি করেছে যে গত যে বাই ইলেকশন নির্বাচন হয়েছে এই এলাকায়, সেই নির্বাচনে কিন্তু তৃণমূলের হয়ে তিনি কাজ করেছেন। আগামী 26-এর যে নির্বাচন রয়েছে এই নির্বাচনে কিন্তু এই যে র্যালি, শুভেন্দু অধিকারী র্যালি, সেই র্যালি কিন্তু কোনো প্রভাব পড়বে না বলে পরিষ্কার জানিয়েছেন। বরঞ্চ এবার ভোট ব্যাংক কিন্তু তৃণমূলে বাড়বে এই জলপাইগুড়ি জেলার যে ডুয়ার্সের চা বলা এলাকা রয়েছে সেই এলাকাগুলোতে। রাজা, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিরঙ্গা যাত্রায় শুভেন্দু অধিকারী। পেহেলগাঁও হামলার প্রত্যাঘাত অপারেশন সিঁদুর। অপারেশন সিঁদুরে সেনাবাহিনীর সাফল্যের উদযাপন, দিকে দিকে তিরঙ্গা যাত্রা গোটা ভারত জুড়ে। কলকাতার পর এবার জলপাইগুড়িতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে বানারহাটে শুভেন্দু অধিকারী তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। অন্যদিকে শিলিগুড়ির ছবি রেখেছি আপনাদের সামনে। উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন তিনি। दो कदम स्पेस